तो मैंने कहते बेपारीटा यार औकात कौन से मैंने थरे यही जगह को आसतु बेपार करूँ सिचुएसन कौन हैंडल करूँ खरा वर्षा शीत आभेलेबल आपण माने आपण माने निज कस्टमर पाखक आसी पहुँचतु कि केमिति लगुच खरा वर्षा शीत सहीकि ए टंका 200-400 इनकम कर केते जे कष्ट ता मूल्य आपण माने ठीक बुझीपारे। तो सांग मैंने एने जीवा हेलो हाय सांग मैंने नमस्कार जय जगन्नाथ। यार इन टाइम बाजीगला 11टा आज बहुत लेट हो गलानी ब्लॉग बनैला देख वर्षा यार केते सांघातिक वर्षा होउची। काली वर्षा हला बेपार पळे आसिली बेपार करि पालेनी मोटे 500-700 हजार खंडे बेपार होइतला आ बेपार करि पालेनी पळे आसिली बाबा भी पळे आसिले पुणी जाई कि सामान लेके आछतंदी देखो केते सामान माने जागा नाही घर भाई घर केमती गोळी की घर दा देखो ना घर जागा टिके भी हां रेले देखो एठी केते पानी पडुची बो कोची एता सब कोन नबो एति बिकिथिले हे न था आ थरे जाई सामान नै के आछतंदी आ मैडम तो प्रबल ठंडा माने फ्रिज पानी बाहर छी नै कि हैं हां रे एते सामान नबो कोआडे लो तू मुंडरे कंडे धरी जा हला आ बंदना कंडे मुंडरे धरी जाओ कोइठ पदा को जणे जाओ बेला पड़ाओ जणे जाओ हला व्यापार करके आस बुझी पाला ना हाँ मु तो मो गाड़ी रे जीवी हाँ ठीक अच्छे राइट मुंडे जाती हो से धरी जी कौन मुंडे नहीं बेपार करें बोई की नहीं तो मामा यार सकाल सकाल आसला चाह चल वर्षा हो तो बो बस बाबा नहांती तो चलो केते सामान आनिकी थोइचंदी देखो यार वर्षा रे हम घर कि गलुची गली की सबू खाली से घरटा टे जहाँ भल अच्छी बाकी एत निहाती गरीब आमर कौन घर भी टी आम बनई पारनु बुझल ना बेपार कले कौन हम घर भी टे बन पारनु ये पा गलुच देख मुझे देखे दूँ तुम बैक कैमेरा रो पा लिकेज कर गदा पा बुझल केते सामान देख लो एते सामान बाबा कौन ने मुझे बुझीपानी 1 2 3 4 ट्रे टमाटो बाबा ए मका सीजन हुए नख कौन पाइबे शनिवार रे बसी चांचुचु हाँ वो बाट आंती माड़ का आज ये रोसे भी हो गला आज 11टा बाजीगला मु ब्लॉग करुँ फूल कोबी आलू भजा मैडम बस तो नख काटुंट बो बस चिंता करुच्ची आ पूजा ठाकुर पूजा हो गला जय जगन्नाथ प्रभु जय माँ लक्ष्मी शुभ सकाळ देख यार वर्षा के जोर सोच वर्षा प्रबल वर्षा छाड़बार ना ही धरनी से सामान केमती बिक्री हम मुझे बुझी ही पारनी भाई रे आम चौरार केमती केते फूल देख लो पूजा कराई सामान केमती सर सब बिकी जीव ना हैं जीव तो हौ जा सर पानी गला कौन अखा फका पकाल टाइम यार 11टा बाजीगला खाइबा भोक लगला मन आज यार मूड नहीं ब्लॉग बनवा को फिर भी आपण मानक एंटरटेनमेंट करने बनाऊँगी देखिए कौन हो बेपार जाऊँगी कि नहीं मुझे जानी यार आज के तारीख 1 ना 1 काली 1 2 तारीख दिन गोटे स्पेशल जिनस आसो सस्पेन्स रखिली कहि आपण मानक बो पे आनी मुझे कहबी सस्पेन्स रहा कहबी आउ 1 माने 2 तारीख दिन आला चला ना ना ताप गोटे स्पेशल आप गोटे स्पेशल स्पेशल भाई आपण मान सपोर्ट भल पाइबा टी निहाती दरकार तो सपोर्ट भल पाइबा करंतु दियंतु आउ ब्लॉग पूरा फास्ट लास्ट जाए देखी एंजॉय करंतु तो जीवा सस्पेन्स रहा 2 तारीख रे कौन आसो कौन ना आउ पैसा नहीं केमती कौन मैनेज करके मुझे आनबी है सरप्राइज आइसक्रीम हैं हाँ आइसक्रीम बिक्री कर बंदना कौन आइसक्रीम आणु हाँ आइसक्रीम से बिक्री कर देख लो बाहर पाग वर्षा पूरा वर्षा बाहर बाहर जीरा सुरस सरप्राइज दिया भाई मान जीरा सुरस मर्च गुंड हल्दी गुंड सब आनिकी सरप्राइज देवी मु हला एडे आगा आनी पे जाउ छु तू हम त जीबिना मु देखिबी नि कि
ठीक अच्छे तू क्या देल मत जीव ना से ताटिया कौन भी रखीचु केबे आज भजार पकई था तू के जानी सब जाते पकई था कौन सजाई था ओ चला बाबा छतु गुडा आनथिले तानी जा मामा डाकुची देथिलो बौ मा फोन करथिला लो मामा खाइ दो मते हां खाई दिस बने यागा फोन लगे नीचे 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 मामा फोन कोला कोइ दे एते प्रैंक कर देना मते बेसी प्रैंक कर दे के प्रांक कला मु प्रांक कली मु तो प्रांक करनी मु कहले मा मु जान देली मामा नाही मानी मते मानी नि पकड़े सुविधा करते सिया करियोनी मु पनि किछि न कोन आया को प्रांक करथुली ये जान देला हां हैं नंबर न आउन कार से मामा नंबर फोन करथिलु हां आगु पनि प्रांक करथुली वर्तमान आमे हेने खाइ पकोछु बोर मोर कांजी भात फूलकोबी आलू भजा टाइम यार 11:30 बजलानी देखो हाय गाइस नमस्कार जय जगन्नाथ फाइनली मैडम बेपार बाहर पड़छनी एइधरे टमाटर थुआ है हम भाव जो कर काई आलू आलू अधे किलो 40 नहीं 20 टा एडी पियाज अछि जाई अछि तापरे एपड़े आम देबन छी देखो मैडम को ट्रेन को गाड़ी के सी लगे पके हला देखो पुरा गाड़ी रे भी लोड सरची खाली टमाटर टे रखा हो मत तो प्रबल ठंडा जीबा देखा घरे कौन कर थुआ है टमाटर तेल जाई पियाज सब जन मरे तू मते मिली जा तू खाली भगिया पारी जा संग माने देखो मो रेनकोट पिंदी कोन करूची म एने बाहर छी बेपार को लेकिन मामा एठी रेनकोट पिंदी करी तू घर भीतर रेनकोट पिंदु झाय संग माने कहदे हां संग माने की झाय करथि हाय किन करथि मु केमिति देखा जाउ नमस्कार जय जगन्नाथ देखा जाउची नमस्कार जय जगन्नाथ को नमस्कार जय जगन्नाथ नमस्कार हिंदी नमस्कार जय जगन्नाथ हां संग माने नमस्कार जय जगन्नाथ केमति अछंती मत रखला मते भल लागुनी आकेनी ओ हिंदी रखबो तो हाथ नाही की सब मामा यार एने सामान लोड करछि माने मिठा वाला पळे आसला मिठा देखि दे कोच आंटी आउ मु कोन पड़ो छेना पड़ो खाइबी छेना पड़ो किनि देली एने बजै देलानी बजैलु टेस्टी के किन देला तमे मु पैसा के देला तमे ए व्यापार आज कर दे गुटे दिन हैला हैं जल्दी जल्दी वर्षा आइलानी प्रबल वर्षा आइलानी यार कोन कहउती मामा देखिबा कोन तुम मो पाखरे पैसा नहीं हम पैसा देबी नै जा आज व्यापार कर गया होला ने पैसा नै व्यापार कर गया होला जा आज व्यापार दायित्व तते दे देले होला कोन मोर आज व्यापार दायित्व तू ने होला मु जाउची बेलपड़ा रे रोइबी घर कर क्या हे आज गाड़ी सामान सब तो नारे रखी दे ढेला हमें तो पळो बेलपड़ा रे तमर भाड़ा लागतो आ रो एई हेडी ए सामान से गाड़ी ए घर तो नारे मु कर देकरी मु जाउची बेलपड़ा रे रोइबी होला हैं टेकी बुन नले मुलिया गुटे करिवु मागुनी की डाकिबु ये हमरा सब जन मरे गीत टे कह देता गाय देते से गीतडा काहे कि हिंदी गीतडा गाय देता सब जन मरे तू मते मिली जा मु खाली भगिया भारी जा तू बेगे खाली भगिया बेगे है जाऊ नाले हां बेगे सब जना मारी हां हेरे हां हरी मु किन कहउथि देख ए या नाइ आजा एक गीत गाय दे नाले एक गीत गाय दे कहबो देख ए सांग मानु समस्त कहला सब जन मरे तू मते मिली जा
ତୁ ଖାଲି ଭଗିଆ ଭାରି ଯା ହଁ କହ ବିକି ନାଇଁ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ କିଛି ଗପି ଦେଲେ ଏଇନେ ବାହାରିବା ଫଟାଫଟ ବର୍ଷା ଆସିଲାଣି ଦିନ ସାରା ମୁଁ ସୁନା ପିଲା ରାତି ହେଲେ ମୁଁ ଆଲପିଏ ପ୍ରି 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 ମୁଁ ସିଅ ହଁ ଛାଡ ଛାଡ ଛିଣ୍ଡି ଯିବ ନାଲି ପାଣି ସାଙ୍ଗେ ବଢିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ଗାଡିରେ ସବୁ ସାମାନ ଲୋଡ କରିଦେଇଛି ଆଜି ୟାର ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ ମୁଡ୍ ନାହିଁ ଫିର ବି ବ୍ଲଗ ବନେଇ ଦଉଛି ଆଉ ମାମା ତ ସକାଳୁ ଆସିଥିଲା ପଳେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇନେ ଆସିଲା ଆଉ କଣ କି ସେ କି ନା ସେ ମିଠା କିଣିଦେଲି ଖାଇଲା ଆଉ ଆଜିଠୁ ବେପାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାମାକୁ ଦେଇଦେଲି ମାମା କରିବ ମାମା ନାଁରେ ଗାଡି ଏ ସବୁ ସାମାନ ଟ୍ରେ ବେକୁ ଫେକୁ ଆ ନାଁରେ ଲେଖିଦେବି ଆଜି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏ ଟ୍ରେ ଗାଡି ସବୁ କିଛି ୟା ନାଁରେ ଆଜି ମୁଁ ଲେଖି ଦଉଛି ଇଏ ଆଜିଠୁ ବେପାର କରିବ ହେଲା ନାହିଁ ହଁ ହେଲା ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ଅଲ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ ମାଗୁଣି ଡାକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିଦେ କଣ କହୁଛୁ ତୁ ବେପାର କରିବୁ କି ନାଇଁ କହିଦେ नो ହେଁ नो ଆଉ ବଡ ହେଲେ କଣ କରିବୁ କହ डॉक्टर हेवी ଡାକ୍ତର ହବୁ नो 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 ଡାକ୍ତର नो नो डॉक्टर ओके ओके ବେପାର କାମ କରୁ ପରା ଡାକ୍ତର नो କରୁ नो नो ଆଉ ଡାକ୍ତର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ କୁଆଡୁ ଆଣିବୁ इंजेक्शन ही तो नीचे डरचू अरे लोको को इंजेक्शन दबु ତ ଚାଲ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ଫଟାଫଟ ବାହାରିବା ଏ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଆଣିଲ खाली भगिया भारी जा ମୋ ଚପଲ କାହିଁକି हाड़ी अछि पा कि वर्षा रे घर द्वार काद कदला एबे कि खरा हला ल मां हैं ବର୍ଷ ନ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା हबो कि नाही के ग्यारंटी नाही ହବ हबो ना हबो त आउटी ऊपर आउ आ कालिया हे जो ଟିକେ ଥରେ ହବାଟା ସିଓର ବୁଝିଲୁ ଏ ଭାଇ ଯା ଦେଉଛୁ ତିନ୍ତି ଯିବ କାଲିଟା ଦେ ନା ନେଇ ଯା ଦେଉନି ତିନ୍ତି ଯାଇଛି ଦେଖେ କାଲି टिकड़िया ଦେଉନି तीन तीन का घर उठे रखी देता କାହା ଘର ରଖିଦେବୁ से रश्मि की तो को बेटा रखी देता तीन जीव ଇଆଡ଼େ ସିନା ରଶ୍ମି ଘର ସିଆଡ଼େ ରଶ୍ମି ଘର ଆହୁରି नानी पानी संग हरिया में चिट्टा सींचे बाय टाटा पड़ा तो वर्तमान मैडम को गाड़ी लोड हो सारी से वर्तमान बेपार को बाहर मु तो एक नंबर बायणीटा देख मैडम मत कड़े गली गोटे ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରୁ ବାହାରି ପଳେଇ ଆସିଛି ଏନେ ବାଜିଗଲାଣି ଟାଇମ୍ 4ଟା ବାବା ଗଲେଣି 2ଟା 2:30 ବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବାବା ରେନକୋଟ୍ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଲେ ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ରହିଗଲି କାରଣ ଘରର ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ହସିକି ଖୁସିରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ଆଉ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏତେ ଚାଲିଛି କୁହନି 20-25 ଦିନ ହେବ ଏତେ ମାନେ ଛୋଟିଆ କଥା ବହୁତ ବଡ଼ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଗଲାଣି ସେଟା ମାନେ କୁହନି ଏତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ୟାର ବ୍ଲଗ୍ ବନଉଛି ଖାଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁସି ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ କାଲିର ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖିଥିବେ କି କାଲି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ଭିଜି ଆସିଛି ମୋତେ ଥଣ୍ଡା ବି ଖାସ ବି ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ବି ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇନି ଆଉ କାଲି ତ ବେପାର କିଛି ହେଇନଥିଲା 1000 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ବେପାର ହେଇଥିଲା ଆଉ ବାକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା 1200-1300-1500 ପାଖାପାଖି ବାକି ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା ତ ଆଉ ବେପାର କଲିନି କାରଣ ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋର ହେଲା ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ବି ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଡାଲି ହେଲେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ଆଉ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା ତେଣୁକରି ଘରେ ରହିଯାଇଥିଲା ସକାଳୁ ଯିଇ ପଡ଼ୁଥିଲା ମାନେ ରାତି ସାରା ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଜମା କମିବାର ନାଁ ଧରୁନି ଏବେ ବି ଦିନ ସାରା ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ସକାଳଠାରୁ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ଏବେ ଜଷ୍ଟ କମିଛି ଟିକେ ତ ଏଇନେ ମୁଁ ବାହାରୁଛି ଚାଲ ଯିବା ବେପାର ଆଉ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା କହିବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଘରେ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଚାଲିଛି ଏତେ ଦୁଃଖ ଚାଲିଛି ତା ଭିତରେ ବି ମୁଁ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସେଇ ଦୁଃଖକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁନି କାରଣ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏତେ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ଆଉ ସତକୁ ଏଠି କେହି ବି ସତକୁ ମାନେ ସତ କହିଲୁ କାણે ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିଲୁ କାણે ଏ କଥା କେବେ କହିବେନି ଲୋକ ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି କି ସତ କାହିଁକି କହିଲୁ ଏଇ କଥା କହୁଛି ସତଟାକୁ ଧରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମିଛକୁ ଏଠି ଘୋଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି ସତକୁ
ବାହାରେ ପକା ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଭାବ ଏ ଦୁନିଆ यार କେଡ଼େ ଅଜବ ଏ ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ କେଡ଼େ ଅଜବ ଭାଇ ଚାଲ ଏଇନେ ଯିବା ଏଇ ଆଗରେ ବେପାର କରିବା କାରଣ ଏବେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଗଲାଣି 4ଟା ଏ ଆଗରେ ଫାଷ୍ଟ ବେପାର ହବ এইটি ফার্স্ট গাঁরে মোর বেপার হব তো এইটি কেমতি কোন বেপার হচ্ছে এনে বর্ষা ছাড়ছি মু রেনকোট বি নেইকি আসছি আজ পুরা সামান কম ধরিকি আসছি বাবা হি সবু সামান নেই যাইছতি মানে সামান কম মানে 2500-3000 পাখাপাখি সামান ধরিকি চলো যা তো সাং মানে দেখো यार বর্ষা হচ্ছে তো মু আসি পৌঁছ যাইছি মো সাঙ্গর গাঁরে মো সাঙ্গ কোন নেবে হ্যাঁ মো সাঙ্গ বর্ষা কো তিনতি ডরি পড়াইলে দেখো হ্যাঁ কোন ভাই না ଅଛି কোন সাঙ্গ নেই আস কেতে 40 সেদিন আর বলা ভিন্ডু হ্যাঁ মোর সাঙ্গ বর্ষা ডরে পড়াইলা না কোন সাঙ্গ ভালো তো বেগি হাই করো বেগি করো বেগি হাই বেগি হাই করো হাই করো হাই করো দেবি বেগি বেগি দে মো সাঙ্গ एक्चुअली সাঙ্গ মানে বর্ষা কো ডরুচি তো কিছু কস্টমার আসলে ସେମାନେ বিদায় করে কথা হଉଛି আপন অনেক বর্ষা ইয়ার হଉଛି ঝিপ হ্যাঁ পত্র ଅଛି 50 ଟଙ୍କା କେତେ ସାଙ୍ଗ ଆଳୁ କେଜିଟି ହଉ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ ଦେଇ ଦଉଛି ଟିକେ ୱେଟ୍ କର ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ପ୍ରାୟ 6ଟା ଗାଁ ବୁଲି ଦେଇ ଆସିଲି ଟଙ୍କା 1500-1600 ମାନେ 1800 ପାଖାପାଖି ବେପାର ଅଲରେଡ଼ି ହେଇଛି ଆଉ ବର୍ଷା ୟାର ବହୁତ ଜୋର ସେ ହଉଛି ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ବି ଆମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକି ବେପାର କରୁଛୁ କାରଣ ଟଙ୍କା 200-400 ମିଳିଲେ ଘର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ବାକି ବେପାରର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କିଛି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏ ବେପାରିଆ ଅକାତ କ'ଣ ଏସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛି ବର୍ଷା ବହୁତ ଜୋରେ ହେଲାଣି ତ ଦେଖ ରେନକୋଟ୍ ସବୁ ସାମାନ ଭିଜି ଯାଇଛି ଆଉ କମ୍ ସାମାନ ଅଛି ମାନେ ଆଉ 1000-1200 ପାଖାପାଖି ସାମାନ ଅଛି ତ ମୋତେ ପୁଣି ଯିବାର ଅଛି ଆହୁରି 6ଟା ଗାଁ ଏବେ ସମୟ ବାଜିଗଲାଣି 6:45 ତ ମୁଁ ଏଇନେ ଯିବି ଆହୁରି 6ଟା ଗାଁ ଅଛି 6ଟା ଗାଁ ବୁଲି ଦେଇକି ଆସିବି ଏବେ ବର୍ଷା ବି ବହୁତ ଜୋରେ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖ ବହୁତ ଜୋରେ ପଡ଼ୁଛି ରେନକୋଟ୍ ମୋର ଏ ସବୁ ମାନେ ସାମାନ ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଛି ୟାର ଆଉ ଦେଖ ଗୋଟେ ବେପାରୀ ୟାର ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କିଛି ମାନେନି କେବଳ ତା ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବ ନିଜେ କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି କେମିତି ଭଲରେ ବଞ୍ଚିବ ସେତିକି ବାସ୍ ଚିନ୍ତା କରେ କାହା ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରେନି ଆଉ ବାକି କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ୟାର ଇଏ ବେପାରୀଟା ୟାର ଔକାତ କ'ଣ ୟା ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କ'ଣ ଏସବୁ କୁହନ୍ତି ଭାଇ ଥରେ ଏ ବେପାର କାମ କର ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରା ବର୍ଷା ସବୁ ସହିକି କ୍ଷତି ଲାଭ ସବୁ କିଛି ସହିକିରି ଆପଣ କେମିତି ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ଜାଣିବେ ମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କିଛି ନ ମାନିକି ବେପାର କରିକି ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ କେମିତି ଚଳିବେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ ସେ କଥା ଯିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ସେ କେବେ କହିବେନି ଏ ବେପାରୀଟା ଔକାତ କ'ଣ ବୁଝିଲ ନା ମାନେ କିଛି ଭଲ କାମ କରାହେଉଛି କାହା ପାଇଁ ବାକି କିଛି ଖରାପ କାମ କରାହେଉନି ଦେଖ ବର୍ଷା ହେଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ 6:30 ବାଜିଲାଣି କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ବେପାରୀ ଅଛି ଆମେ ବୋଲି ନୁହଁ ନିଜ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ନିଜ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ କେମିତି ଟିକେ ଖୁସିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଏସବୁ କରନ୍ତି ବାକି କାହାକୁ ଦେଖେଇ ହେବା ପାଇଁ କରନ୍ତିନି ଭାଇ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ କୁହନ୍ତି ଏ ବେପାରୀଟା ଆଉ ୟାର ଔକାତ କ'ଣ ସେମାନେ ଥରେ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆସନ୍ତୁ ବେପାର କରନ୍ତୁ ସିଚୁଏସନ୍ କ'ଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରନ୍ତୁ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ଆଭେଲେବଲ୍ ଆପଣ ମାନେ ନିଜ କଷ୍ଟମର ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ କି କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ ସହିକିରି ଏ ଟଙ୍କା 200-400 ଇନକମ୍ କରିବାର କେତେ ଯେ କଷ୍ଟ ତା ମୂଲ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରିବେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ଯିବା ଚାଲ ମୋର ତ ଅଲରେଡ଼ି 6ଟା ଗାଁ 1700-1800 ବେପାର କରିକି ଆସିଲିଣି ବର୍ଷା ହେଉଛି ନହେଲେ ସେପଟେ ହିଁ ବେପାର ହେଇଥାନ୍ତା ତେଣୁକରି ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ୟାର ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ହିଁ ଧରୁନି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଏ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ଧରୁନି ତ ମୋର ଅଲରେଡ଼ି 6ଟା ଗାଁ ବେପାର ସରିଲାଣି ଏ ଆଗରେ ଆଉ 6ଟା ଗାଁ ଅଛି ଚାଲ ବୁଲିକି ଯିବା ଏଇନେ ଟାଇମ୍ ବାଜିଲାଣି 6:45 ଘରୁ ଗଲାବେଳୁ 9ଟା ବାଜିବ ତ ଚାଲ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ୟାର ଆମେ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ବାବାର ବହୁତ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ହେଲା ବିକ୍ରି କରିପାରିଲୁନି ଆମେ ପଳେଇ ଆଇଲୁ କାରଣ ଏତେ ଜୋରସେ ବେପାର ସରି ଏତେ ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଆଉ ଲୋକ କେହି ଘରୁ ହିଁ ବାହାରିବେନି ତେଣୁକରି ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବହୁତ ଭିଜି ଯାଇଛି ପୁରା ସବୁ ବାବା ବି ଭିଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଘରକୁ ନେଇନି ଆମର ଖାଇବା ବଢ଼ା ହେଲା ଆଉ ମାମା ୟାର ଟ୍ୟୁସନରୁ ଆସିକି କୁଆଡ଼େ ଆସିକି ଦେଖ କ'ଣ କରୁଛି କ'ଣ କରୁଛ ମନ୍ଦିର କରୁଛ ଡାଲିରେ ଏଇ ତ ଚାଲ ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇନେ ଆମର ଆମର ଏଇନେ ଖାଇବାକୁ ବଢ଼ା ହେଲା ଆମେ ଏଇନେ ଖାଇବୁ ଚାଲ ଏଇ ମାମା ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲ କି ଆଇଲ ହଁ ଗାଇଦେ
तो सांग मैंने चलो बर्तमान आमर इने खाइबा पड़ा ହେଇଗଲା टाइम यार 8टा 8:30 बाजिबा गलानी इने खाई देबा माने भिजी जाई कि बहुत ठंडा लागुची मामा हले इने खाइबो मिसी खाइबो तो वीडियो को लॉन्ग करे ने एड कर दो वीडियो वाला आइले लाइक कमेंट सब्सक्राइब करियो कहथि बरा तो चलो वीडियो वाला आइले लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो आज रे ब्यूटीफुल ब्लॉग एड कर दो काली देखा हमें गोटे आज रे ब्यूटीफुल ब्लॉग एड कर दो यार सामान सब सेटे अछि काली सकाळ व्यापार को जीवा तो चलो तो वीडियो वाला लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दो ओके बाय बाय टेक केयर।